to HCN Evening News Bulletin with me, Clarissa Camelo. Let's take a look at the top stories for today. Chief Minister Dr. Pramod Sawant has said the atmosphere is charged, hence even issues which are solved are simply being raised. He said the contract teachers simply went on strike for 8 days when their issue was solved a week ago. Also, the Ayush doctor's salary was raised to Rs 50,000 from 1st April 2020, but some officers kept rotating the files. It was sanctioned in May 2020, Sawant said. Asked about starting of schools, CM said no decision has been taken on restarting of schools from classes 5th onwards. The task force will hold a meeting and feedback will be taken from the Director of Education, he informed. अजून पाचवी आणि ह्या बाकीच्या स्कुलाच्या विशयाचेर कसलेंच डिस्कशन जावंक ना. केन्ना तरी टास्क फोर्साची एक मिटींग जातली. डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशनाचोय फीडबॅक जो आसा होय फीडबॅक घेवपाचो आसा आनी ताज्या उपरांत निर्णय जातलो. अजून पर्यंत कांयच जावंक ना. म्हाका आयज कॉन्ट्रॅक्ट टीचर मेळोन गेले ते समाधानी आसा. आमी जे तांकां ऑप्शन सांगला पळय न्ही ते सगळे जाण समाधानी आसात. तांकां आमी म्हटलां हे 5 वर्सां ते कॉन्ट्रॅक्ट टीचर जर हांवें लेटर दिला तर तेंच्यांनी लेटर घेतलें. इतकी बरी ऑफर तांकां कोणूच दिवचो ना. 16,000 उपरांत ते 25,000चेर पावले. इतकी बरी ऑफर म्हाका दिसता आयज पर्यंतच्या सरकारांनी केन्ना दिवंक ना. आमी दिल्या त्या पद्दतीन सगळ्या टिचरांचो विशय जो आहा पळय न्ही रे हांवें सोडयल्लो आहा. लेक्चर बेसीस आसतले, कॉन्ट्रॅक्ट आसतले, पॅरा टिचर आसतले, डबल पार्ट टायम आसतले, सगळ्यांचो विशय सुटला. फक्त फायलीन उरला थोडोसो. तुमच्या म्हायती खातीर सांगता त्या आयुश डॉक्टरांच्यो सुद्दां बातम्यो ज्यो परत परत हाडटा पळय न्ही रे हांवें मुद्दामून म्हणजे हांवें काल पळयलें 31 मेक हांवें फायल सायन केला. थोडेशे एडमिनिस्ट्रेशनांतले आमच्या काही डिपार्टमेंटांतले लोक म्हणजे अननेसेसरी बेश्टेच घोळयत आसता फायली. हांवें काल म्हाज्या बरोबर आयुश डॉक्टर आयिल्ले तांची सॅलरी 50,000 जाल्ली आसा आनी ती बी आतां न्ही फ्रॉम द 1 एप्रील 2020 कोवीड सुरू जाल्ली तेन्नाच्यान मेळटली. तेन्नाच्यान तांकां बॅकलॉग सुद्दां त्या सॅलरीचो मेळटलो. हांवें फायनान्शियल डिपार्टमेंटान सुद्दां मे म्हयन्यान ताका सँक्शन दिलां. मे म्हयन्यान 20च्या त्या ती तांकां आतां म्हाका काल मेळ्ळें तांकां दाखयलें हांवें हे पळय मे म्हयन्यांतल्यान म्हाजें सँक्शन सुद्दां आसा. ओके त्या खातीर थोडोसो उशीर लागता बट हांवें सगळें आतां परत एकदां फास्ट ट्रॅक परत पळय फायल हाडून ती आयुश डॉक्टरांची आसतली किंवा टिचरांची आसतली ती ऑर्डर ते तर स्ट्रायकाक बेश्टेच बसले 8 दीस बाबडे. तेंची ऑर्डर स्ट्रायकाक बसच्या पयलींच येयल्ली. ते 8 दीस तेंच्यांनी कोण तांकां राजकीय नेतो मेळ्ळो आनी 8 दीस थंय बसयले म्हणून म्हाका खबर ना. आनी बेश्टेच येवन थोडे जाण फोनी लायतात आनी बेश्टेच उलयतात. कांय गरज नासतना तेजी. तेज्या पयलीं तेच सांगता न्हू रे तुका म्हाका फोन केला तेजेच सांगता तुका हांव. ते बेश्टे थंय बसून येवन लोकांक बेश्टे उपाशी बसा म्हणून सांगतात आनी कितें आतां राजकीय वातावरण बेश्टेच तापोवंक लागलेलें आहा. नाका जाल्लें. हांवें सगळ्यांची कामां पयलींच केल्या. हांकां बेश्टें दिसता एडवांटेज आमी घेतले म्हणून. Vasco had seen a spike in dengue cases a few months ago, but now the cases seem to be on the decline. Health Officer and Medical Superintendent Dr. Anil Umraskar of Chikalim Sub-District elaborated on the status of dengue. He also informed that COVID cases too are on the decline in Vasco. डेंग्यू केसीस एक्चुअली पावसाळो जेन्ना स्टार्ट जाल्लो तेन्ना पासून डेंग्यूच्यो केसीस वाडपाक स्टार्ट जाल्ल्यो अँड देर वॉज अ पीक ड्युरींग द मान्सून टायम. पूण आतां जशी जशी ताप पडटा त्यो डेंग्यू केसीस कमी जाल्या. आनी पयलीं जशें आमकां लोक येताले जेंचे प्लेटलेट कावंट जे आसता ते खूब देंवताले आनी केन्ना केन्ना तांकां फुडलो ट्रिटमेंटाची गरज आसताली आनी तांकां मेडिकल धाडपाचें पडटालें. पूण सिट्युएशन आतां तशें ना. केसीस खूब कमी आसा आनी द सिरियसनेस ऑफ द डिजीज ऑल्सो इज कम डावन. So, do you guys have patients in Chikalim Hospital and can they be treated here only as of now? हय जे आमचे कडेन शक्य जाता ते हांगाच ट्रिटमेंट जाता सद्या तरी. And here is a roundup of the stories of the week. Villagers of Saraulim, Mungul, Madel and Old Market area are fighting to save their villages from flooding with what they alleged was restarting of work on the western bypass. This is in violation of the NGT order, which had asked the government to submit a plan to save the wetlands. They are trying to fool the people by saying they are putting up hut mats. Such a large area is not required for hut mats, Royla Fernandez told media. We are not opposing the bypass. We are demanding that the bypass be put on stilts to save the fields, she added. Banaulim MLA Churchill Alemau had denied that work on western bypass had started. लोक सगळो सेरावली मंगोलचो पळय एकठांय जाला कित्याक हिंगा तुमी आयज आमी जी उबे रावले थिंगा सगळें पुरोन स्टार्ट केलेलें आहा.
गव्हर्मेंटाक थ्रू NGT सगळ्या डिपार्टमेंट्सांक ऑर्डर येयलेली आहा टील एन एक्शन प्लॅन इज डन टू सेव द वेटलँड्स टू सेव द वॉटर बॉडीज हें काम स्टार्ट करचें न्ही म्हण 10 तारखेर आतां नोव्हेंबराचे केस आहा हियरींग आहा NGT बट ते पेंडींग आसतना गव्हर्मेंटान PWDन हें काम स्टार्ट केलां दे आर जस्ट ट्रायंग टू आय वॉश लोकां फोटोवपा सोदता की हिंगा हटमेंट्स घालता झोपड्यो घालपा वो ते पळय कॉन्ट्रॅक्टर आहा तेज काम तेजे मनशां दवरपा लागून बट मनशां दवरपा लागून इतली एरिया कवर करपा नाका वी आर हियर नॉट टू स्टॉप द वेस्टर्न बायपास कोण म्हणना आमकां नाका म्हण ऑलरेडी तुमी पळयलां पाड घालून कंप्लीट केलोले आहा आनी उरलें तें पाड करपा सोदता सो आमी मागता हिंगा स्टिल्ट्सांचेर जाय म्हण स्टील And year after year, we have been taking resolutions to see that this bypass comes on stilts. And it was very, very important because our village is going to be submerged. We have seen year after year the water reaching the top, going over the road. But we don't know a time will come and it will be completely isolated, I think. Somehow the government doesn't seem to understand the situation. Or they understand, but the last time when we met them, we confronted them, they said we don't have enough funds. So आणि मात घान कोल जायतू हिंगा सगळे आमगेले माडेल मुंगूल सेरावलीं आनी आमगे ओल्ड मार्केट आख्खें भोंवतलें सो तेका लागून मागोता आमगे गोंयच्या गोव्हर्मेंटा कडेन मातशें सोजमिकायेन हे मातशें हिंग येवपाचें हेजेर मातशें एक्शन घेवपाचें We want this road to come up. We only want the road to come up on stilts. That technology is possible and it must be implemented. There is no point in acquisition of these kind of precious lands. They are the ones that will be there for our future generations and we are already the future. So I don't know, I don't understand why our governments are acting in such a manner which is so backward. Continuing their attack against the Montserrat family, Councillor Surendra Furtado said Montserrats are out to construct a hotel at collapsed house near Rose Garden, Panjim. They also want to build a rupees 2 crore road with government funds to help Agarwal builders of Mumbai to buy property at Aivao, Karamsalim. Uday Madkaikar alleged that a builder was calling the shots at Kamarabad even when it was CCP property and deciding how much area the migrants need to get. People should not go after goodies but show Montserrat family their place before all properties disappear, he warned. कामराबाट काल एजंटांनी कामराबाट होता आम्ही वॉकआउट केले आमकां ते मागीर डिस्कस तेंच्यांनी कितें घेतला खबर ना कामराबाट आमच्यो थंय स्वताच्यो 3 बिल्डिंग्यो आसा थंय कितकेशे जाण थंय रावता तांकां सेटल करूंक जाय ते लोक बाबडे इतकी वर्सां रावता तांकां बरे भशेन थंय तांकां एक जागो दिवंक जाय तांकां बाबा 60 मिटर जावं 70 मिटर रावपाक तांकां जागो दिवंक जाय सगळें आसतना बिल्डर पयलोच येता थंय बिल्डर थंय सर्वे करता बिल्डर सांगतना आपूण अशें करतलो ना आपूण तशें करतलो आपूण इतके लोकांक आपूण हें दिवचो ना बिल्डर कोण सांगपाक प्रॉपर्टी आमची आमी थंय टेंडर काडूंक जाय आमी थंय कोण हायस्ट बिल्डर जावं कोण कितें आमकां जें कितें मेळटा आमची 3 बिल्डिंगो आसा ते कांय डिस्कस जायनासलें काल सुद्दां ती एजंडाचेर फुडें तेंच्यान तो एजंडा हाडला म्हणजे तेंची नदर आसा आमच्या प्रॉपर्टीचेर ताळगांव सगळें पाड घालून जालें आतां पणजेकारांनी आतां सावध जावंक जाय आनी हो जो फॅमिली जाट आसा हेंचे आतां थोडे तेंप उरला लोकांनी ठाम निश्चय करूंक जाय तो घरान हाडपाचो हें जर परत जर उरलें जाल्यार पणजेन सुद्दां ह्यो आमच्यो प्रॉपर्टी ह्यो आनी तुमकां दिश्टी पडपाच्यो ना People of Panjim should wake up and not run after goodies. Show this family their place once for all. पळय तें पणजे एक ओल्ड बिल्डींग आशिल्ली तशें तेमी केला तें प्रायवेट बिल्डींग कॉलेप्स म्हणून कित्याक तेमचे दो आहा थिंगा हॉटेल बांदपाक ते देशप्रभू फॅमिली बी रावताले थिंगा नियर ऑपोजीट रोज गार्डन आनी म्हाका काल खबर मेवल्या की आयबाव पळय प्रॉपर्टी आसा अगरवालाची फ्रॉम मायन ओनर फ्रॉम मारगांव एक बॉम्बे बिल्डर ती प्रॉपर्टी घेवंक सोदता फूल आनी हे बॉम्बे बिल्डराक हेल्प करपाक ते 2 कोटीचे रस्तो बांदून दिवंक सोदता 2 कोटीचे रस्तो बांदून दिवंक सोदता ते बिल्डराक आयबाव दोनापावल The extension of international flight ban till November 30th has been a big disappointment to tour operators who had already got bookings from UK and Russia. The tourism industry in Goa is awaiting to welcome the big spending foreign tourists from October onwards.
But the continued flights ban extension is causing a big dismay to the industry stakeholders. The flight ban is a blow to Goa's tourism industry, but it will be supplemented by domestic tourist and charter flights. The flights from Russia and UK will get delayed till mid-December if COVID cases do not come under control, TTAG President Nilesh Shah told HCN. The extension on international flight ban will not affect Goa tourism much, says TTAG President Nilesh Shah. Recently, the extension of international flight ban till November 30th has been a big disappointment to two operators who have already got bookings from UK and Russia. The tourism industry in Goa is waiting to welcome a big spending foreign tourists from October onwards, but the continuity of the flight ban extension is causing a big dismay to the industry stakeholders. The flight ban is a blow to Goan tourism industry, but it will be supplemented by the domestic tourists and charter flights. The flights from Russia and UK will get delayed till mid-December, says TTAG President Nilesh Shah. And what will be the impact on Goa, especially having said that charter flights were all set to land in Goa? The tourism season, the tourism season is about to pick up. How it will affect this tourism sector in Goa and also people coming into Goa? First of all, the ban is not for the charter flights. Government has allowed charter flights. They opened up visa from 15th October, and then they allowed that charter flights can come in. Now, after the announcement, actually marketing started in UK and other places. So this ban is for the scheduled flights. Of course, there we get equal number of people coming on scheduled flights, so that will have effect. But as far as charter flights are concerned, because of there are two challenges. One is UK, they have already announced. So there's going to be 4 flights from UK, 2 from Gatwick Airport and 2 from Manchester from 13th of December onwards. And also from December, we'll have a few flights from CSI countries. So Kazakhstan has announced they will have. As far as Russia is concerned, we have challenges there because they have gone under lockdown for 1 week, maybe extended, and the cases are at very rise in Russia. So that will be a challenging. So we have to see, but hopefully December, January, the full season will start. As far as ban is concerned, it will affect us on as far as scheduled flights, the tourists coming in. But I don't see that much of impact because what has been happening is, as you are aware, many of our source markets also are facing challenges. There are the third wave, fourth wave, whatever we call it. So the effect of foreign tourists has been covered up by a certain extent by the domestic tourists, because whatever as international flights have not started, the Indians are not going abroad. So Indians are looking for the destinations to visit, and Goa is the ideal destination for them. But yes, the industry overall ARR are quite low compared to what they could have got it. But I think it is we are moving on the right move with all COVID appropriate behavior. And one thing which we emphasize on every wherever possible, that it may be tourists or it may be people working in the industry or wherever we talk about that COVID is here to stay. For another 1.5 years, 2 years, we don't know. So COVID appropriate behavior is the key way forward. And as cases decline in our source market and other countries, I'm sure Goa will be preferred destination and we'll get back to normal as early as possible. But as of now, we are on a good wicket. As far as tourism is concerned, holiday season will just start Diwali. After Diwali, holiday season, there's vacations have started in Delhi, Gujarat, Mumbai. Means Maharashtra. So we'll have a lot of tourists coming in. You can see from today onwards, I think there'll be a lot of hotels will be almost sold out for next at least 10 to 15 days. So it is a good weekend. Once hotels are all the segments of industry intend to benefit. It may be airlines, it may be a taxi, or it may be a vendor supplying vegetables or fruits, or we name it. Everybody will have a good pie of a business because of the season opening up. Though the reduced fuel prices on the eve of Diwali by the central and state government brought some cheers to the consumer, the Petrol Pump Owners Association said that they have been receiving an end of the price cut.
It was a huge loss to the petrol pump owners since oil terminals forced them to load fuel tanks just ahead of the price fall, Association President Paresh Joshi told the media on Friday. Now, the petrol pump owners in the state are unhappy with the government's decision to reduce fuel prices for the common man. They say that they are suffering a huge loss because of this decision. Nearly 17 states, including Goa, reduced the VAT, got fuel price down. This proves that the government has the mechanism to reduce the fuel prices. If they can get down such huge price fall at one shot, it is better to stop daily fuel price fluctuation and change price once in a fortnight or once in a month, said the All Goa Petrol Pump Owners President, that is Paresh Joshi. He also added that the government must offer us VAT compensation benefits from ₹7 for our unsold fuel stock to save us from huge losses with the fuel price fall. Watch. जर एका झटक्यान इतलो प्राइस कमी करू शकतात जाल्यार ते दर दिसा 30 पैसे 40 पैसे वाडोवच्या पेक्षा म्हणजे 15-15 दिसांनी जरी प्राइस वाडयलो जाल्यार लोकांक बरें पडटलें आशिल्लें. आनी हातूंतल्यान एक गोष्ट कितें जाता, हें हांव सरकारचेर टिका करना, पूण कोविडाचो पिरियड जेन्ना आशिल्लो, कोविडाच्या पिरियडाचेर सरकारान जवळ जवळ म्हयनोभर 2 म्हयने बंद दवरले, पूण प्राइस वाडत आशिल्ले, प्राइस देंवत आशिल्ले, दर्याक प्राइस वाडतच चड आशिल्ले. प्राइस जेन्ना वाडत आशिल्लो कोविड पिरियडा खातीर, तेन्ना खरें म्हळ्यार सरकारान तो आडावपाचो प्रयत्न करूंक जाय आशिल्लो. आनी आज जें जालां ताजे वयल्यान दिसता कितें की सरकारच्या हातान सोंपें आसा हें काम देंवोवपाचो. म्हणजे लोकांची जी कठिनाई किंवा लोकांक जेन्ना त्रास जाता त्या वेळाचेर सरकारान तो प्राइस तेन्ना तेन्ना कमी करपाचें मेकॅनिझम सरकार कडेन आसा हें आज सिद्ध जालें. कळटा की टोटल गोंयांत ह्या 42 लोकांचो 2,47,00,000 रुपया लॉस जाल्लो आसा. तातूंत काही पंप कोणाक 15 लाखाचें नुकसान जालां, कोणाक 13 लाखाचें जालां, कोणाक 14 लाखाचें जालां. म्हणजे हे 10 लाखाचे वयले जे फिगर आसा ते जवळ जवळ 35 आसात ते 38 आसात. बाकीच्यांक तेजे पेक्षा कमी आसा. पूण मिनिमम एकटो आसा तो बाबडो 21,000 नुकसान जालां, पूण ताचो सेलूच मुळान कमी आसा. पूण बाकीच्यांचे सगळ्यांचे तुमी जर 10 लाखाचे वयर अशें धरलें जर जायत, आमकां 10 ते 12 लाख रिकवर करपाक कितले टँकर आमकां हाडचे पडटले ते पळयात. एकट्याचें नुकसान तुमकां सांगलें अशें 15 लाख सारकें दाखयता हांगा. 15 लाख जर कळ्ळें, 60 इंटू 15 लाखाचें नुकसान भरपा खातीर 60,000 मल्टिप्लायड बाय कितले टँकर ताका हाडचे पडटले टू मेकअप दॅट हें पळोवंक जाय. तेन्ना हो लॉस आमकां जाल्लो आसा. आनी तुमच्या माध्यमातर्फे हांव सरकाराक विनंती करूंक सोदतां, जे जे डिपार्टमेंट आसा तांकां विनंती करूंक सोदतां की सगळ्या लोकांक जशी दिवाळी सुखाची वचपाक मेळ्ळी तशी आमची दिवाळी बरी. 10 fishermen association, including Goinchara Punkaranso Court, have demanded an immediate ban on LED lights and bull trawling by Mabel fishermen within 20, that is 200 nautical miles of the Goan waters. They submitted a memorandum to the Directorate of Fisheries and said that Maple fishermen carry swords and guns in their boats, posing a risk to the Goan fishermen. A 10-member committee has been formed by the Directorate of Fisheries to keep a watch on illegal fishing by the trawlers of the other state. फिशरी डिपार्टमेंटाक कोण पेट्रोलिंग बोट ह्या पेट्रोलिंग बोट खंय पेट्रोलिंगा वयता, पूण ते खंय एक दीस पावन खंय ते बोट्यो थंय नाय फिशींग कोताय त्यो. आनी ते फोड्या पेट्रोलिंगा वयताय खंय न्हिदताय ते फिशरी डिपार्टमेंटाक फिशरी डायरेक्टर खबर ना. आमी तेंक जोड मुखार पासून हाडले जाल्यार तांकां आजून पासून तो म्हणटा आमकां खबर ना खंय आयल्यो फिशिंगा बोटी. पूण हे मालपेचे बोट आमचे गोंयांत भितर येवन 12 नॉटिकल मायल भितर येवन फिशींग करतात आनी सरकाराक डिपार्टमेंटाक आजून पासून कांय एक्शन घेवपाक. आतां एक्शन घेता कोण? फिशरमॅन. आपणाची लायफ रिस्क करून तो दर्यान वयता आनी तेका दवरून ते हाडटा आनी हाडूनय हे अंडर वेल्यू करून हेंकां थोडे फायन मारून हेंकां सोडटा. आतां हे जे मालपेचे बोट तलवार घेवन पिस्तॉल घेवन येता आनी आमचो लायफ रिस्कान आसा. फाल्यां कितें जालें दर्या भितर आनी कोण मेलो, कोण जबाबदार आसतलो? सो आमी सरकाराक म्हणटा, स्पेशली फिशरीज डिपार्टमेंटाक, ताबडतोब बुल ट्रॉलिंग मालपे आनी LED लायट फिशींग बंद करचें मेमोरेंडम दिवपाक येयल्या. आनी ह्या मेमोरेंडमाक 10 एसोसिएशनान सायन केलेली आसा.
2016 LEDचो बॅन जाल्लो, LED लायट आनी बुल ट्रोलिंग आमचे गोंयचे उदकान बॅन जाल्लो यूज करपाक. तशेंच 2017 सेंट्रल गव्हर्मेंटान आख्खे EEZan बॅन केले अप टू 200 नॉटिकल मायल. आतां गोंयचो सरकार आनी डिपार्टमेंट पळय आहा अजून पासून टील डेक LED लायट एकूय धरूंक ना. Now, angry citizens of Seolim Bade, Asaga, and nearby areas marched to the PWD supply office at Mapsa over the acute water shortage. They said that in spite of giving a memorandum and making several complaints to the authorities, they have failed to solve their issues. Seolim Bade, locals get out the Mapsa PWD official over irregular water supply for months. Now, the angry citizens from Seolim Bade, Asagaon and nearby areas marched to the PWD department's office at Mapsa over the acute water shortage. They said that in spite of giving several memorandums and making several complaints to the authorities have failed to solve their issues. Locals have threatened to come out on roads if the water issue is not solved immediately. Watch. प्रेशर ना न्हू मान्य आसा. रातचे उदीक कशें येता प्रेशर येता. ऑल्टरनेट डे 2 वरां 3 वरां भाज्यांच्या लोकांनी केन्नाच त्रास हेंकां हॅरेस करूंक ना. नाइलाज जालो. तकले वयल्यान उदीक गेले. आज वर्सां जाल्यार आमी त्रास काडटा. बरें आमच्या गांवांत बांय ना खंय वयतलो म्हटल्यार. बरें उदीक उदकाची पळय जी पळय एकूच लायन आसा आमकां बाद्यांक येता तीच लायन शिवोलेक कनेक्ट जाल्या आमकां उदक गावना. आमकां उदक 2 वरां गावता. आमकां तें उदक सुद्दां पयल्यान गावता. बट दुसऱ्या लायनीक कंटिन्युअस उदक गावता. तीच एकूच टाकी सगळ्यांक उदकाची आसा. घेतलो 7 दिसां भितर आमचो उदकाचो प्रॉब्लेम सॉल्व जायना जाल्यार आमकां 7 दिसां भितर बुस्टर बसून आमचे प्रोविजन करचें ना जाल्यार आमी मोर्चा घेवन येतली बायलां. त्या प्रमाणे हांव 27 तारखेक हांगा मेमोरंडम दिला. 1 तारखेक हांव हांगा फॉलोअप करपाक येयल्ली. तेच्या नंतर उदीक आमकां येवंक ना. तेका लागून आयज सगळ्या गांवच्या बायलांक घेवन गाडी घेवन आमी सगळीं हांगा येयल्ली आसा. आयज आमकां तेंचे कडल्यान अशी आश्वासनां मेळटा की दुसरी लायन नेवी घालपाक उडयल्या. म्हाका एक सांगा, लायट फाल्यां ना जाल्यार आयज पेपरार येता की फाल्यां लायट आसची ना. ग्रामसभा आसा जाल्यार कायद्यान आसा की ग्रामसभा आसतना 1-2-4 दीस पयलीं पेपरार येता की बाबा फाल्यां ग्रामसभा. जर येदी व्हडली लायन शिवोली मतदारसंघान घालता जाल्यार खंयच्या पेपराचेर अशें येयलें की तुमकां 5 म्हयने उदीक आसचें ना, 4 म्हयने उदीक आसचें ना आनी आसचें ना जाल्यार तेचें प्रोविजन आमी कितें करता. खंयच्याच पेपरार येवंक ना. 5 म्हयन्यांक जर उदीक ना, 4 म्हयन्यांक उदीक ना, 1.5 म्हयन्यांक उदीक ना जाल्यार कितें तरी एक डिक्लेअर करप आसता. ही सिस्टम खंय गेल्या. खंयच्या हॉटेलांक येदी लायन दिया. आमकां कांय प्रॉब्लेम ना आमचो. आमची बायलां कितें म्हणटा तुमी येदी लायन दिया. तुम्ही व्हडले कोण MLA आहा कोणाक जाय ते येदी लायन दिया. आमकां प्रॉब्लेम ना. जी आमची 1/2 इंचाची जी लायन आसा, जे पब्लिकेचो कितें रायट आसा तेका फक्त त्या लायनीक उदीक येवपाची गरज आसा. हांगा तुमी बरोवन घालता लायनीक तो मागीर अमको अमोण बरयता तेच्या फाटल्यान अमके लागता आनी बाकीच्या हेंच्या बोल्सान. आमकां नेवें कितें करपाची गरजूच ना. जे आमचे पयलींचे कितें आसा ते रिपेर करा. त्या गोश्टींनी थंय उदीक घाला. खंयचें हॉस्पिटल मोडला ते दुरुस्त करा. आमी नेवें हॉस्पिटल दिया म्हणून सांगना. आता तुम्ही न्हू ते सगळ्यांचे तुम्ही सगळ्यात कितें व्हडली लायन आमकां बरें. आमी तेका आपोवया. आमी सगळे रावया वांगडा. ती लायन खोलूंक लावया. कुशरा भितर सगळें आपोवया आनी पळोवया बाबा तेका जर 1 इंचाची 2 इंचाची लायन दिली आहा जाल्यार आमी समजी डिस्कनेक्ट थंयसर डिस्कनेक्ट करूं लावया समजे न्हू रे. आनी म्हाका एक सांग पंच, म्हाका एक सांग तूं पावणी यूज करपाक प्रॉब्लेम करतात तेंकां व्हडल्यो खंय दितात तुमी. तेंकां तुमी कश्यो दितात. रावता सर तुम्ही तुमकां खबर आसा 24/7 को येता ते उदक. तुम्ही सर ना म्हणनाका आमच्या मावशेले घर द्या 24 ते प्रोविजन हांगा जायना सर. तुम्ही ती कॉपी हांगा करूंक जाय. तुमकां खबर आसता मुद्दाम पळयाना 24/7 येता सर. रातची टाकेन उदक आयजूच काम चालू टाकेन उदक घेता मरे ते. इतलें दिसता आमचें सोल्युशन कितें आमकां उदीक
गावतले काय ना गावतले इतलेच सांग आमकां सोल्युशन सांग भपके नाका सोल्युशन कितें ते सांग उदीक घेतले काय येवचे ना मागीर फुडें कितें करूंक जाय तें करता आमी तुमचे इंचार्ज असता तुम्ही असा ना सो आमकां सोल्युशन कितें आमकां एका दितून सोल्युशन सांग आमकां उदीक घेतले काय येवचे ना आमकां सारकें सांगितलें येवचे ना म्हणून सांग आनी फोटी मारनाका मागीर येवचे ना म्हणून सांग इतलेंच सांग आनी काय नाका उलोवंक जाय तितलें गेलें आतां मारूत रे जेवपाक आमकां उदीक नाका मागीर ताकी आमकां आयज दीस कळना न्हू ना आमकां आयज जाय फाल्यां पयलें फाल्यां पयलें आमकां आयतारा तुमी मेळचना सांडे तुमी आमकां मेळचना सांडे मेळचना न्हू बाबा म्हाका एक सांग आमी आज येयल्या म्हणून फाल्यां धरून सांगता आनी येवंक नासले कितें सांगताले अरे पयर कालचो पयरो 8 दीस जाले पयरोच येयना मरे चड उलयता आनी कित्याक रे 8 दीस जाले पयरो नासलो आमकां आता सध्या जी आमची परिस्थिती आहा तुम्ही जाले या सर्वे करून घरांनी बायलांक विचारा हे जमले हांगा तांकां सगळ्यांक विचारा एक थेमन हात धुतले जाल्यार आम्ही अफगाणिस्तानात रावता काय राजस्थानात रावता सर आमकां Well, that's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching HCI News. For more news and alerts, please do follow us at Oheraldo on Facebook and Twitter. Until then, goodbye and take care.